الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات وتغفر الذنوب والسيئات ويبارك في الأعمال الصالحات وتصلح المقاصد والنيات، والصلاة والسلام على إمامنا وسيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد السادات وقدوة القادات، الذي لولاه ما صرنا من خير الأمم، ولا أنزل الله سبحانه وتعالى علينا القرآن، ولا عرفنا صلاة ولا صيام إلا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان مصابيح الظلام من يومنا هذا إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang dengan nikmatnya, yang dengan puja-puji syukur kepada Allah akan sempurna nikmat-nikmat Allah, akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diangkat amal-amal saleh kita serta diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera kepada Sayyidil Sadat, kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa qudwatul anam, dan beliau adalah imam daripada seluruh manusia. Kalau tidak ada beliau, kita tidak menjadi sebagus-bagus umat, dan kalau tidak ada beliau, kita tidak mengenal Al-Quran, dan kita tidak mengenal apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah berkat daripada berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ahbab, من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك الذي أسس على التقوى من الله وعلى النيات الصالحة وعلى نفع الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Ayyuhal ahbab, wahai orang-orang yang saya cintai, pertemuan kita semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena niat-niat yang baik yang ada dari dalam hati kita, dan kita utarakan semua ini adalah karunia Allah, fadlun karunia Allah, sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillah fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ini adalah satu karunia yang besar dari Allah, dan dengan karunia itu hendaklah engkau berbahagia, karena itu lebih bagus dari apa-apa yang engkau kumpulkan. هذا المجلس الذي قد أتينا إليه قبل سنوات عندما كنا في هذه البلدة المباركة وحضرنا في حياة الحبيب علي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره ونفعنا وإياكم وأعاد علينا من بركاته ومن خيراته ومن آبائه وأجداده وأسلافه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرنا في هذا المجلس المبارك واستفدنا وانتفعنا واستمدينا من هذا المجلس من إمداداته ومن خيراته ومن بركاته ومن رحماته ومما ينزله الله سبحانه وتعالى على الحاضرين في هذا المجلس. Alhamdulillah, ini majelis sangat-sangat penuh keberkahan yang Allah Ta'ala berikan majelis ini, dan majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan karena berkat dan puji jasa daripada Sayyidul Walid Al-Habib Al-Alim Al-Da'i ilallah Al-Habib Al-Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang karena berkah beliaulah kita datang ke tempat yang mulia ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, memberikan manfaat kepada kita daripada ilmu-ilmunya, daripada mujahadahnya, daripada jerih payah beliau, yang sampai semuanya keberkahan itu sampai kepada kita semua. Saudara, majelis ini saya pernah datang beberapa tahun yang lalu. Dari majelis ini kami meraup keberkahan, kami
minum daripada keberkahan-keberkahan yang ditinggalkan oleh Al-Habib Ali, dan kami mengambil madad, kami mengambil sandaran, kami mengambil wasilah daripada majlis ini yang Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalamnya. Saya datang untuk mengambil keberkahan dan mengambil keberkahan serta mengambil imdad, mengambil bantuan-bantuan yang Allah Ta'ala berikan oleh kepada sahibul majlis Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf. فالحبيب علي بن عبد الرحمن عليه رحمة الله وإن غاب شخصه وإن غاب جسده فروحه حاضرة وبركته موجودة وخيره وسره موجود والبركة في حبيبنا أحمد حفظه الله ومتع الله بحياته وزاده الله من الخير وزاده الله من العلم وزاده الله من السر وزاده الله من النور وزاده الله من الاتصال بالله ومن بنبيه وبأجداده وبأسلافه وحفظه الله وأطال الله في عمره في خير وعافية. Al-Habib Ali sekalipun tidak hadir bersama kita, tapi sir daripada keberkahan-keberkahan beliau, tapi beliau selalu dan hadir bersama kita pada hari ini dengan kita mengharapkan keberkahannya dan kita mengharapkan daripada ilmu-ilmunya dan kita mengharapkan dari apa-apa yang telah ditinggalkan perjuangan dari perjuangan Al-Habib Ali. Dan saudara, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak beliau Al-Habib Da'ilallah Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman As-Segaf, Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmunya, tambahkan cahayanya, tambahkan asrarnya, tambahkan ittisalnya, tambahkan sambungannya dengan para salafnya sehingga mengikat antara dia dengan salafnya sebagaimana mengikat Habib Ali dengan salaf-salaf sebelumnya. فحسنوا الظن أيها الأحباب ووسعوا المشهد وكما يقال المدد في المشهد، فكلما اتسع المشهد كلما كان المدد وكلما كان الاتصال وكلما كان الوصال وكلما كان الإيصال بهؤلاء الرجال الكمل الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن اتصل بأولادهم ومن اتصل بأحبابهم فقد اتصل بهم، ومن اتصلت روحه بأولاده أو بتلاميذ فقد اتصلت روحه بأرواحهم، فالله يوصلنا بهم ويربطنا بمن ارتبطوا به ومن كانوا من تلامذته ومن كانوا من أولاده ومن كانوا من أحفاده ومن كان لهم تعلق بذلك الحبيب، الله يربطنا بهم ويعلقنا بهم ويرزقنا كمال الإمداد وكمال الاتصال وكمال الوصال بهم حتى نتصل بأولئك الرجال. Saudara, seyogianya kita mempunyai husnudzan. Kita mempunyai husnudzan dan kita mempunyai pandangan yang luas. Dan kita agar mendapatkan madad sebagaimana diucapkan dan dikatakan oleh sebagian ulama, al-madad fil mashhad. Madad ini adalah pemberian rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya orang itu malas menjadi giat, yang sebelumnya orang tidak cinta akhirat menjadi akhir mencinta akhirat, yang sebelumnya tidak cinta habaib, yang sebelumnya tidak cinta kepada ulama, cinta kepada ulama. Ini yang dinamakan madad. Madad itu bisa didapatkan saat kita hadir menyaksikan dengan penuh husnudzon, dengan penuh ta'zim, dengan penuh membesarkan bahwa ini orang adalah khalifah daripada khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana telah memberikan kepada aslaf-aslafnya, kepada ulama-ulama sebelum kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan-bantuannya kepada kita sebagaimana Allah memberikan bantuan-bantuan kepada ulama-ulama sebelum kita. Itu yang kita harapkan. فحسن الظن أيها الأحباب هو من أفضل ما يتقرب به العباد إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، فمن أحسن الظن بالعباد وصل إلى الله سبحانه وتعالى وارتبط بالمولى جل وعلا، وإن كان الذي تظنه والذي تحسنه والذي تعتقده ليس كذلك، كما يقال: والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن لم يخب والله يعطيه. Dan saudara, ini husnudzan, saudara harus mempunyai prasangka yang baik. Itu sangat penting. Dijelaskan khaslatan laisa fawqahuma minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah.
dua perkara tidak ada kebaikan daripada keduanya, yaitu kita berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Wa khaslatan laisa fawqahuma minasyarr. Tidak ada dua perkara yang paling busuk, yaitu su'dzan billah wa su'dzan biibadillah. Saudara, dengan husnudzon ini saudara, sekalipun kita punya prasangka tidak seperti yang ada sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, tergantung husnudzon kita, tergantung niat kita, tergantung apa-apa yang ada di hati kita saudara. Ini adalah berkatnya orang mempunyai husnudzon dan mempunyai prasangka baik kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. فمن أعطاه الله سبحانه وتعالى حسن الظن فقد أعطاه الله الخير الكثير والخير الكبير. إذا كان حسن الظن مطلوب بالعباد أجمعين فكيف بالعلماء، فكيف بالصالحين، فكيف بالعباد المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت الخير وإذا أردت البركة وإذا أردت السر وإذا أردت النور فاحسن الظن بهم وارتبط بهم وأحسن الظن بهم وتعلق بهم، فإن من تعلق بأهل السر وجد السر ومن تعلق بأهل النور وجد النور. Saudara-saudara, itu adalah berkat kita husnudzon kepada orang-orang biasa. Bagaimana kalau kita husnudzon kepada ulama? Bagaimana kalau kita husnudzon kepada para habaib, para orang saleh? Bagaimana kita berhusnudzon dengan nabi-nabi? Tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa, lebih daripada husnudzon kita kepada orang-orang biasa. Karena husnudzon ini saudara akan mengangkat, membuka tirai orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal, tidak mendekat. Karena berkatnya husnudzon, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang lain tidak bisa mendapatkannya, yang orang lain tidak bisa menggapai, yang orang lain jauh. Karena mempunyai husnudzon, maka Allah akan mudahkan karena berkahnya husnudzon billah. Saudara-saudara sekalian, وقد ورد في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أخبى ثلاث في ثلاث، إن الله أخبى رضاه في طاعته وسخطه في معصيته وسره في خلقه. أخبى سره في خلقه، فكم من عبد لا يوبه له فهو من أولياء الله وهو من المتصلين بالله وهو من المتصلين برسول الله، ولا يدلك على ذاك إلا حسن ظنك به. Saudara-saudara sekalian, ada dalam satu hadis bahwasanya innallah akhfa thalath. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tiga perkara pada tiga perkara. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya fi ta'atih. Dengan takwa seseorang maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan, dan Allah Subhanahu wa taala akhfa sakhatahu fi ma'siyatih, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahannya di balik kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhfa ibadahu akhfa sirrahu fi ibadih. Dan Allah Subhanahu wa taala sembunyikan rahasia-rahasia yang di dalamnya ada ittisal billah, ada sambung dengan Allah kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang hamba la yu'ba'u bihi, hamba-hamba ini tidak ada yang mau lihat, matbu'un alal abwab. Kalau mau datang ke pintu pun dia akan terusir. Akan tetapi lau sa'alallah, kalau seandainya mereka minta, tentu Allah akan beri permintaannya sebelum lisannya kering, sebelum tangannya turun. Itulah hamba-hamba Allah yang ada rahasia simpanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ittisal langsung, karena dia ikhlas langsung, karena dia tidak ada yang tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialirkan rahasia-rahasia yang orang lain tidak bisa mendapatkannya, saudara. فاحضر أيها العبد في هذه المجالس بحسن الظن وبكمال الاستمداد فإن هذه المجالس مجالس الخير، مجالس الرحمة، مجالس المغفرة من المولى سبحانه وتعالى، مجالس يتعرف بها الحق للخلق سبحانه وتعالى. Saudara, seyogianya saudara punya husnudzon, terutama di majelis ini kita memerlukan husnudzon. Kenapa saudara? Karena majelis ini saudara yang menyambungkan seorang hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ini yang menunjukkan, yang mengarahkan seseorang untuk mengenal Allah. Makhluk-makhluk ini mengenal Allah karena hadir daripada majelis-majelis yang mulia ini. Itu semua tidak bisa didapatkan kecuali orang punya husnudzon billah. هذه المجالس التي
يتعرض فيها الإنسان فيها للمغفرة من الرحمن سبحانه وتعالى، ويتعرف بها الرحمن سبحانه وتعالى على عباده، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، يقول في الحديث الطويل: إن لله ملائكة سياحين في الطرق يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا تتداعوا فقالوا هلموا إلى طلبتكم، هلموا إلى بغيتكم، حتى يكونوا حلقة حلقة إلى سماء الدنيا، فيناديهم المولى: من أين أتيتم يا ملائكتي؟ فيقول: من عند عبادك. ثم تكون المخاطبة من الحق للملائكة، حتى يقول المولى في آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب إلا فلان خطاء كثير الخطايا كثير الأوزار كثير الذنوب لم يأتي للمجلس وإنما أتت بحاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Saudara, di dalam satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalis al-dzikr hilagan. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang aktivitasnya khusus untuk menghadiri majelis-majelis seperti majelis ini, saudara. Lalu saudara, malaikat tadi mengatakan: ya Allah, majelis yang aku hadirin ya Allah. Allah tanya, apa yang diinginkan hamba-hambaku? Engkau lebih mengetahui ya Allah. Hamba-hambaku meminta ampunan kepadamu ya Allah, meminta rahmat kepadamu ya Allah, meminta pemberian darimu, kecuali satu hambamu ini ya Allah. Mereka datang ada hajat, mereka datang ya Allah ingin mengetahui apa yang ada di majelis itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan: ya malaikati ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni seluruh yang hadir pada majelis itu. Lalu malaikat mengatakan: ya Allah, ada fulan. Dia datang cuma mau lihat siapa sih yang di dalam, apa sih hidangannya, apa tema bicaranya, apa firman apa. Allah Ta'ala katakan kepada malaikatnya: ya malaikati ushidukum inni qad ghafartu lahum humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Itu adalah satu kaum yang tidak celaka karena mereka dekat dengan kaum-kaum yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وورد في الحديث الآخر: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى في مجلس إلا ناداهم مناد من قبل الحق أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالحمد لله على هذه المجالس، فالله يزيدها ويحفظها ويزيدها إن شاء الله بركة، ويزيد نور على نور، ويحفظها من شر كل ذي شر، ويبارك الله في حبيبنا أحمد بن عبد الرحمن، ويزيد من علي، ويزيده الله من كل خير، ويجعله إن شاء الله خليفة عن والده وعن أجداده وعن آبائه. ولا شك أن السر ساري، وأن البركة سارية، وأن الخير ساري في الأولاد والذرية، يتنقل من أب إلى أب ومن ولد إلى ولد إلى أن يصل إلى أولادهم وإلى أحفادهم وإلى تلامذتهم. فالله يحفظهم إن شاء الله ويبارك الله فيهم. Ada dalam satu hadis jelaskan bahwasanya tidak satu kaum berkumpul kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosanya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hasanat. Dan semua kesalahan-kesalahannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikannya, karena di situ ada Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan. Dan mudah-mudahan majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan nur di atas nur. Dan mudah-mudahan Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Allah berikan panjang umur, berikan sehat wal-afiyah, berikan tambah ilmunya berkat Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. كنا نسمع كثير عن شيخنا الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله، يقول إن هذه المجالس كانوا يسموها العلماء والصالحين هي البريد السريع. البريد السريع يعني إذا لك أي حاجة، إذا لك مطلب ديني أو دنيوي، لك حاجة، لك مطلب، لك حاجة، قال احضر هذه المجالس وانوي حاجتك فيها، فإن الله يقضي حاجتك ولا تقوم من مجلسك إلا وقد قضيت حاجتك. قال Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua beliau dan mertua
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan majelis-majelis seperti ini adalah baridus sari'. Ini kiriman yang sangat cepat. Jadi kalau seseorang, artinya perangko yang sangat cepat. Perangko yang sangat cepat untuk sampai kepada orangnya. Dan barang siapa yang mempunyai hajat, yang mempunyai niat, yang mempunyai keinginan, yang mempunyai doa-doa yang tidak dikabulkan, datanglah majelis seperti majelis ini. Tidak akan keluar engkau dari majelis ini kecuali Allah akan mengampunkan dosamu, akan mengangkat daripada hajatmu, dan akan diterima semua doa-doamu karena berkatnya majelis daripada majelis seperti ini, saudara. ففي مثل هذه المجالس تقضى الحاجات وتغفر الذنوب والسيئات وتقال العثرات ويتصل الإنسان برب البريات وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات، لأنها التركة ولأن الوراثة ولأن التركة التي خلفها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس الخير ومجالس العلم ومجالس القرآن ومجالس الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. كل ذلك هي التركة التي خلفها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan majelis-majelis seperti ini, saudara, seyogianya majelis seperti ini tidak diragukan. Majelis ini majelis yang mampu menghancurkan dosa-dosa kita. Dan majelis ini, saudara, karena berhubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya majelis ini, saudara, maka hajat apa yang selama ini tidak dikabulkan oleh Allah, karena berkatnya majelis seperti majelis ini, maka Allah akan menjadikan pembuka, pembeda daripada sebelumnya yang kita hadirkan. Ini adalah berkat majelis yang diturunkan nur, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه المجالس التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن لا نضيعها، لأن هي الوصلة لنا والتركة التي خلفها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه خرج ذات يوم، مر في السوق فوجد بعض الصحابة مشغولين في تجارتهم وفي أشغالهم، فقال: ما لكم ها هنا وتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم؟ فقالوا: يا أبا هريرة أين التركة؟ قال: في المسجد تقسم. فذهب بعض الصحابة مسرعين لينظروا ماذا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا المسجد فلم يجدوا أحد يقسم شيء من المال ولا شيء، فرجعوا إلى أبي هريرة: يا أبا هريرة، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عهدنا عليك كذب، كيف تكذب؟ قال: ماذا؟ قال: قلت أن تركة رسول تقسم في المسجد. قال: نعم، فماذا وجدتم في المسجد؟ قال: وجدنا حلقة يقرؤون القرآن وحلقة يتدارسون الحلال والحرام. قال: هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من تركة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara, majelis seperti majelis ini seyogianya harus dijaga ketat. Jangan sampai ada yang bolos, jangan sampai ada yang libur kecuali ada udur. Karena majelis-majelis seperti ini adalah majelis peninggalan tarikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Abu Hurairah dia datang ke pasar, ya ayuhan nas, antum tabi'una huna wa sarikatu Rasulillah tuqassam. Kamu ada di sini sedangkan tarikah pembagian harta karun Rasulullah dibagi, dia bilang. Di mana? Dia bilang di masjid. Akhirnya orang-orang yang di pasar semuanya datang ke masjid. Begitu di masjid dia tidak mendapatkan uang yang dibagi, dinar yang dibagi, dirham yang dibagi. Yang ada di situ adalah hilakat zikir. Ada halakoh beberapa orang duduk membaca Al-Quran, membahas masalah ilmu. Itu di situ lalu orang-orang protes kepada Abu Hurairah. Mana pembagiannya? Mana warisannya Rasulullah? Kamu apa yang kamu lihat di masjid tadi? Aku lihat orang duduk di hilakah membaca Al-Quran, membaca ilmu. Dia bilang itu adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrathu dinar wala dirhaman, innama warrathul ilma wa man akhadhahu faqad akhadhahu bihadhin wafir." Sesungguhnya nabi-nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dolar, tidak meninggalkan euro, tidak meninggalkan dirham. Nabi-nabi meninggalkan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil
mengambil warisan daripada warisannya Nabi, berarti dia telah mendapatkan bagian-bagian yang sangat besar, bagian-bagian yang agung, yang tidak ada bisa mengalahkan dengan apapun di muka bumi ini. ونحن في افتتاح هذا العام المبارك عام 1444 نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا العام ويجعله إن شاء الله عام خير وعام فرج وعام سرور وعام حبور وعام صلاح للأمة المحمدية كلها برفع المصائب والبلايا والفتن والأمراض عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نصحح ما بيننا وبين ربنا ونجدد التوبة ونجدد الاستغفار في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجلس المبارك. علينا أن نجدد توبتنا مع الله ونفتح صفحة بيننا وبين الحق جل وعلا، صفحة بيضاء لا يدخلها شيء من المعاصي، لا يدخلها شيء من الذنوب، تبقى فيما بينك وبين مولاك سبحانه وتعالى. Saudara-saudara, kita sudah memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Seyogianya mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang penuh kebahagiaan, tahun yang penuh Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita, berikan ampunan kepada kita, berikan keberhasilan, dan Allah Subhanahu wa taala angkat daripada musibah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini saudara, tahun-tahun yang seyogianya kita memperbarui tobat kita kepada Allah, memperbarui ahad perjanjian kita dengan Allah, memperbarui apa-apa hubungan kita dengan Allah, dan kita minta dan kita akan selalu menjaga buku safha kita selalu putih. Jangan ada dosa yang dilakukan, jangan ada pelanggaran yang dilakukan, jangan ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, agar nanti safha kita, buku kita akan selalu menjadi putih, karena kita menjaga di tahun ini untuk menjauhi dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. واجعل هذا العام إن شاء الله عام خير بينك وبين ربك سبحانه وتعالى إن شاء الله. اجعله عام مبارك، عام خيرات، اتصالك بمولاك، فالله يوصلنا بمن يوصلنا إليه ويجمعنا بمن يجمعنا عليه، ويبارك في حبيبنا أحمد إن شاء الله، وفي القائمين معه وفي المساعدين معه وفي كل الأحباب والإخوان والأصحاب والحاضرين والحاضرات إن شاء الله. ربنا يبارك فيهم ويزيدنا ويزيدكم الله من كل خير ظاهر وباطن، ديني ودنيا. اللهم بحق نبيك المصطفى المختار، وبحق ساداتنا أهل البيت الأطهار، وبحق الصالحين الأبرار، وبحق العلماء والصالحين ومن نحن في مجالسهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب كلها. اللهم اغفر لنا يا غفار، واستر عيوبنا يا ستار، واكشف كروبنا يا كاشف الكروب. اصلح الله قلوبنا، اللهم اصلح القلوب، وانظر إلينا في هذا المجلس، فإننا متعرضين لنفحاتك، متعرضين لرحماتك، متعرضين لرحماتك، فانظر إلينا في هذا المجلس، ولا تصرف أحد منا إلا وقد غفرت ذنوبه وسترت عيوبه وكشفت كروبه وأصلحت قلبه وأصلحت فؤاده وأمليت بالسر وأمليت بالنور، ووصلتنا بك يا رب، ووصلتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للخير، وافتح لنا أبواب الخير، واجعلنا من مفاتح الخير، واجعل هذه المجالس معمورة إن شاء الله إلى يوم الدين، باقية سرة وباقية نورة، في من قام فيها ومن علم ومن تعلم ومن حضر في هذه المجالس. اللهم بارك في الجميع، واطرح البركة في الجميع، واصرفنا يا رب، واجعلنا أجمعين مباركين، وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا البركة التامة في رزاقنا، والبركة التامة في أعمارنا، والبركة التامة في أولادنا، والبركة التامة، وارزقنا العافية الظاهرة والباطنة في ديننا وفي أجسامنا وفي أبداننا وفي أرواحنا وفي ديننا وفي دنيانا. يا رب احفظ ديننا، احفظ علينا دين الإسلام، واحفظ علينا لا إله إلا الله. اللهم ثبتها في القلوب، اللهم ثبت لا إله إلا الله في قلوبنا. احينا يا رب عليها متمسكين بها، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا أجمعين يوم القيامة في زمرة لا إله إلا الله، المتحققين بحقائق لا إله إلا الله وبحقائقها ودقائقها ورقائقها. اللهم احفظها علينا، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند نزوع أرواحنا لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث من الآمنين إلى يوم الدين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan saudara-saudara, kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada kalimat yang perlu digarisbawahi. Saudara, penting sekali. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menarik kami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seseorang yang mereka telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan Habib Ahmad bin Ali, dan mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat, dan semua yang membantu, semua yang mendukung, semua yang berdiri di belakangnya Habib Ahmad, didoakan oleh beliau semudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan sehat walafiat. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan ini adalah tahun yang penuh kebahagiaan bagi kita, tahun penuh kemenangan buat kita, tahun penuh kebahagiaan buat kita di dunia wal akhirah. Dan selanjutnya beliau mendoakan kita semua, mendoakan umat, mendoakan saudara-saudara kita, akhwat kita, saudara perempuan kita, semua didoakan oleh beliau. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan tidak keluar kecuali mendapatkan keberkahan daripada share daripada majelis ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.